أأمن وأتأمن اسكدهاريت استنفاس كمزنتو وأتو سقاهو ودمو لأجزئنا وأملاكنا ومدهانينا إيسوس كريستوس زناسعى أم أجزئتا كلنا قدس دنجل بكلي مريم ورسيو أحدا مثل ملكوتو زأنبلتو سيت وإي تدمرت زأنبلا فلتات وإي ولاتي وكونا سمعيت بسم سناي بمقال بيلاطوس أنتناوي ومتأو بأنت أنا وبأنت هيوتا كلنا آمين أأمن وأتأمن كما يتفلت ملكوتو امتسبتو إي أحتا ساعتا وإي كما قصبت عين ألا متأو بأنت أنا لهيوت ولا مدانيت ولا سريت هاتيات يتميتأو منه لألا يتميتأو منه فآمين آمين أأمن وأتأمن كما زنتو وأتو سقاوه ودمو لأجزئنا وأملاكنا ومدهانينا إيسوس كريستوس وأتو زلوتو يدلو كبر وسبهات وسجدات مثل أبوه هير سماياوي ومنفس قدوس ماهياوي يزيني وزلفاني والعالم عالم آمين وأمزي ينسى كهن بأيديه أسبد يقول زوتو تمتى مسكر ويديو استصوا ويطمع بوتو داما ويئتا سقا بتمتى مسكر قدما ديباكف أبي انت عفعه وداقما انت وسطو وسالسة ديباكف لنؤوس وكايبا يئتب بسقا داما انزيب وروك زيابيت ساميتو ويامس نفك دياقون مايه لكاينات ويتحاسبو ودويهم أمثال قدسان بنفسهم وأمزي يبال زنت تسألوتها እግዚአብሔር አምላኬ ናሁ ስጋ ወልድከ መስዋዕት ዘያሰምረከ ወበዝንቱ አናህሲ ሊተ ኩሎ ኃጢአትየ እስመ በእንቲአየ ሞተ ወልድከ ዋህድ ወናሁ ደመ መሲሕከ ንጹሕ ዘተክእወ በእንቲአየ በቀራንዮ ይኬልህ ህየንቴየ ዝንቱ ደም ነባቢ ይኩን ሰራየ ኃጢአትየ ለገብርከ ወተወከብ ስእለትየ በእንቲአሁ እስመ በእንቲአየ ኩናተ ወቅነዋተ ተወክፈ ፍቁርከ ወሃመ ከመ ያስመርከ ወእምድኅረ ድኅንኩ ገብአ ሰይጣን ውስተ ልብየ ወነደፈኒ በአይጻሁ ሀበኒ እግዚኦ ምህረተከ እስመ መስተዋቅስ ጽኑ ውእቱ ወበስንቃ ኃጢአት ቀተለኒ ተበቀል ሊተ እምደፋሪ ዘይጸግብ አስሕቶትየ እምሕይወትየ አንተ እግዚኦ ንጉሥየ ወአምላኬየ ወመድኃኒየ አጽምን ሊተ ቁስለ ነፍስየ ወሥጋየ ለገብርከ ወእምቅድመ ተመጥዎ ቁርባን ይበሉ ኩሎሙ እለ ይነስኡ ምስጢር ቅዱስ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ አኮ ዘይደልወኒ ትብዓ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ ርኩስት እስመ አነ አስተቈጣኢኩከ ወገበርኩ እኩየ በቅድሜከ ወአርኰስኩ ነፍስየ ወሥጋየ ዘፈጠርከ በአርአያከ ወበአምሳሊከ በአልዮ ትእዛዝከ ወአልብየ ምግባረ ሰናይ ወኢ ምንትኒ ወባህቱ በእንተ ተኬንዮትከ ወበእንተ ትስብእትከ በእንተ መድኃኒትየ ወበእንተ መስቀልከ ክቡር ወበእንተ ሞትከ ማህየዊት ወበእንተ ትንሣኤከ በሳልስት ዕለት እስእለከ ወአስተበቁዐከ ኦ እግዚእየ ከመ ታንጽሐኒ እምኩሉ አበሳ ወመርገም ወእምኩሉ ኃጢአት ወርኩስ ወሶበ እትሜጠዎ ለምስጢረ ቅድሳቲከ ኢይኩነኒ ለቅስት ወኢ ለኩለኒ አላ መሐረኒ ወተሳሃለኒ ወሀበኒ ቦቱ ስርየተ ኃጢአትየ ወሕይወተ ነፍስየ ኦ ሕይወተ ዓለም በስእለታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲትከ ወዮሐንስ መጥምቅ ወበጸሎተ ኩሎሙ ቅዱሳን መላእክት ወኩሎሙ ሰማዕት ወጻድቃን
መስተጋድላን ለሰናይ እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። እንዘይትሜጦ ለባህቲቱ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢይኩን ዝንቱ ምስጢርከ አበሳ ላዕሌየ አላ ይኩን ለአንጽሖ ነፍስየ ወስጋየ ወእምዝ ይትመጦ ቅድመ ቁርባነ ለሊሁ ወካዕበ ይመጡ ለንፍቅ ካህን ወንፍቅሂ ይሃቦ ደመ ለካህን ወእምዝ ይንሣ ለሊሁ በእዴሁ ደመ ንፍቅ ካህን ወእምዝ ይመጡ ለካህናት ውእቱ ካህን ስጋ ወንፍቅሂ ደመ እንዘ ይሜጡ በቅዳሴ እግዚእ ስጋሁ ለእግዚእነ ክርስቶስ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀድሶ ስጋ ወነፍስ ወመንፈስ ወበቅዳሴ ሐዋርያት ህብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማያት ቅዱስ ስጋሁ ለክርስቶስ ወበቅዳሴ ሊቃውንት ስጋሁ ለአማኑኤል አምላክነ ዘበአማን ዘነስአ እምእግዝእተ ኩልነ ማርያም ዘይቀርብሂ ይበል አሜን። ቅድመ ይቅረቡ ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ወእምድኅሬሆሙ ቀሳውስት ወዲያቆናት ወካዕበ ኩሎሙ በበማዕርጊሆሙ ወእምድኅረ እደው ይትመጠዋ አንስት ሕፃናት እሰ እለ ይጠመቁ ይትመጠው እምቅድመ ሕዝብ ወእምድኅረ ተመጥጦ ቁርባን እንዘሃሎ በአፉ ይበል ኩሉ ለለ አሃዱ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወእህየው ለከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄውዐከ አበ ወእፄውዕ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም